Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa MTA Internasional Program Indonesia yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali bersama saya Muhammad Fahrizal dalam program Dialog Spesial. Pada episode kali ini kita semua ditemani oleh seorang narasumber yang merupakan Sekretaris Waqafinau Jemaat Ahmadiyah Indonesia, yaitu Bapak Ahmad Abdurrahman. Dan selama 25 menit ke depan pula kita akan membahas mengenai Nizam Waqafinau. Terlebih dahulu kita akan menyapa narasumber kita, Bapak Ahmad Abdurrahman. Assalamualaikum Pak Ahmad Abdurrahman. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di episode sebelumnya kita telah banyak membahas mengenai dasar ataupun tujuan didirikannya Nizam Waqafinau. Nah, pada episode kali ini saya akan lebih lanjut membawa program ini membahas mengenai problematika yang saya alami sendiri sebagai Waqafinau dalam menjalani kehidupan ini, Pak. Ya. Pertanyaan saya, siapakah yang bertanggung jawab untuk keberhasilan wakaf seseorang itu, Pak? Apakah jemaat, orang tua itu sendiri, atau diri saya pribadi sebagai wakaf itu, Pak? Silakan. Ya. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. yang menjadi kunci pokok sebetulnya keberhasilan bagi seorang anak wakafnau ada dua porsi. Ya. Yang pertama yaitu porsi tugas dan kewajiban orang tua wakafnau. Nah, porsi orang tua ini porsi yang paling penting dan sangat menentukan. Karena seperti yang disampaikan oleh Hazrat Khalifatul Masih keempat, rahimullah, dikatakan bahwa membesarkan anak wakafnau termasuk pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, ini merupakan tanggung jawab dari orang tua wakafnau. Porsi yang kedua yaitu porsi nizam jemaat. Pada porsi ini, jemaat sebagai pendorong, pembimbing, pengarah, pemantau, dan pengawas pertumbuhan dan perkembangan anak-anak wakafnau. Nah, seperti yang disampaikan oleh Hazrat Khalifah kita yang keempat, bahwa petunjuk-petunjuk terhadap wakafnau diberikan oleh para pengurus wakafnau. Nah, nanti jemaat yang akan melaporkannya kepada Amir Nasional di suatu negara untuk selanjutnya disampaikan kepada Huzur Aidullahu Ta'ala bin Nasil Aziz. Seperti itu, Kang. Iya, jazakumullah atas jawabannya Pak Rahman. Ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya yang terbaik adalah ketika semua mengetahui porsinya masing-masing, seperti itu Pak. Ya, betul. Jemaat dengan porsinya, orang tua dengan kapasitasnya, dan kita sendiri sebagai waqafinau seharusnya memahami gitu ya Pak, apa tujuan kita diikut sertakan dalam nizam waqafinau ini. Iya, betul. Mungkin bisa lebih diterangkan Pak, kapan persisnya ataupun di usia berapa dan saat terbaik orang tua mengambil porsi yang kita bisa katakanlah yang paling tepat orang tua harus mengambil tindakan itu, Pak. Silakan. Ya. Di dalam wakafnau ini memang pada saat wakafnau berusia dewasa, yaitu pada saat berusia 15 tahun, para wakafnau ini yang menentukan apakah ia ingin melanjutkan wakafnya atau tidak. Jadi pada porsi ini, pada usia 15 tahun ini, anak yang menentukan. Jadi bukan orang tuanya. Anak diberikan kebebasan untuk menentukan apakah dia akan melanjutkan wakafnya atau tidak. Nah, di dalam skema peraturan wakafnau, pada usia 15 tahun ini memang ada formulir yang harus diisi, yaitu berupa formulir konfirmasi wakafnau. Yaitu untuk menentukan apakah dia ingin melanjutkan wakafnya atau tidak. Seperti itu. Oke, jadi di usia 15 tahun, anak yang diwakafkan itu, misal katakanlah saya sebagai wakaf, ketika di usia 15 tahun memiliki kebebasan untuk memilih, seperti itu Pak. Iya, betul. Tetapi yang menjadi problema saat ini yang saya amati begitu Pak, ketika okelah kita katakan ketika seorang anak yang dibesarkan di lingkungan yang katakanlah taat dalam hal ibadah itu Pak, mungkin itu insya Allah mereka akan teguh dalam wakafnya Pak sebagai waqafinau. Tetapi ketika seorang anak itu misalkan jauh dari orang tuanya sibuk akan pekerjaannya dan itu pun merantau, perlu waktu untuk berkomunikasi, mungkin ada sedikit problem ketika seorang anak itu harus memutuskan apakah saya harus lanjut sebagai waqafinau atau saya stop sampai di sini gitu Pak. Ya. Silakan. Ya, memang kunci keberhasilan bahwa seorang anak wakafnau
akan melanjutkan wakafnya atau tidak, memang kunci utamanya ada di orang tua. Orang tua. Jadi sejauh mana orang tua ya bisa meyakinkan, bisa memberikan tarbiyat yang baik untuk anak-anaknya, terutama untuk anak wakaf now-nya, sehingga dia pada saat usia 15 tahun dia akan berderap maju, sehingga dia akan mengatakan, ya saya akan melanjutkan wakaf saya, seperti itu. Lalu yang ingin saya tanyakan selanjutnya adalah pengaruh lingkungan, besarnya pengaruh lingkungan terhadap statement si anak supaya bisa melanjutkan wakaf finaunya itu, Pak. Seperti apa peran lingkungan? Silakan. Memang Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis senantiasa memberikan nasihat kepada para orang tua dan para anak wakaf now agar betul-betul menjaga ya pergaulan anak-anak wakaf now-nya ini, sehingga betul-betul dia bisa berada di dalam nizam, tetap berada di dalam nizam jemaat, sehingga nilai-nilai wakafnya tetap terpelihara dalam dirinya, seperti itu. Oke, ya jazakumullah atas jawabannya, Pak. Kemudian ada problem juga yang saya alami, yaitu pemahaman anggota ataupun lingkungan terdekat saya mengenai nizam wakaf finau, Pak. Saya sebagai wakaf finau tentu hidup di lingkungan yang tidak semua anggota keluarga saya ataupun anggota lingkungan terdekat dengan saya memahami maksud dan tujuannya saya diwakafkan ke dalam nizam wakaf finau ini, Pak. Nah, ketika lingkungan tidak memahami, ketika kerabat terdekat kita tidak memahami nizam wakaf finau, siapakah yang berperan ataupun lebih spesifiknya untuk bisa memberikan pemahaman kepada lingkungan sekitar, Pak? Silakan. Ya, memang di Indonesia khususnya pemahaman tentang wakaf now ini memang belum merata. Jadi masih ada kecenderungan bahwa wakaf now ini hanya sebuah gerakan mewakafkan diri, setelah itu selesai, ini urusan jemaat. Nah, ini memang paradigma ini yang harus dirubah. Ketika seorang orang tua ya dia ingin mewakafkan anaknya, dia harus betul-betul paham apa sih betul-betul tujuan mewakafkan anaknya tersebut di dalam nizam wakaf now. Karena bisa dibayangkan anak kita ini ketika orang tua masih berada dalam kandungan anaknya ini, kemudian diwakafkan yang belum jelas jenis kelaminnya apakah laki-laki atau perempuan, itu diwakafkan kepada jemaat. Setelah dia besar dididik ya oleh orang tua ya. Nah, setelah besar diberikan kepada jemaat. Nah, itu betul-betul luar biasa pengorbanan wakaf ini, dan memang tugas orang tua memberikan pemahaman terhadap lingkungan sekitar sehingga ruh wakaf yang sebetulnya itu betul-betul dipahami secara benar, seperti itu. Oke, jazakumullah jawabannya, Pak. Tentu Bapak sendiri sebagai sekretaris wakaf finau memiliki data mengenai jumlah peserta wakaf finau yang saya katakan yang tetap teguh dalam wakafnya, tetap teguh untuk melanjutkan statementnya bahwa dia ini sebagai wakaf. Berapa persentasenya itu, Pak? Silakan. Ya, saat ini kita memang sedang melakukan pendataan ya. Yang pertama kita sedang melakukan update database, karena saat ini data wakaf now Indonesia ada 1.600-an lebih wakaf now, yang mana data dari pusat itu hanya nama ayah, nama ibu, ya, tanggal lahir, alamat, dan itu kita butuh updating data. Anak ini posisinya di mana, ya, nomor teleponnya berapa, pendidikan terakhirnya apa, itu yang sedang kita garap. Dan alhamdulillah dengan karunia Allah Ta'ala sekitar 1.000-an lebih anak wakaf now datanya sudah update. Nah, kemudian yang kedua, tugas kita adalah mengumpulkan formulir rekonfirmasi wakaf now tadi. Jadi usia wakaf now yang 15 tahun itu kita kumpulkan formulirnya, mana-mana saja yang melanjutkan, mana-mana saja yang tidak. Ada juga wakaf now yang setelah menjalani kehidupannya, setelah dewasa, dia mengundurkan diri dari wakaf now, itu pun tidak masalah. Itu kita data dan kita laporkan ke pusat, dan dari pusat namanya dikeluarkan dari daftar wakaf now. Seperti itu. Oke, jazakumullah, Pak. Lalu ketika seorang wakaf finau ini telah menyelesaikan pendidikan formalnya, Pak, tentu setiap dari kita, setiap wakaf finau memiliki cita-cita ataupun profesi yang didambakan itu, Pak. Jadi pemilihan cita-cita ataupun pekerjaan yang dituju itu, Pak, sebagai wakaf finau seperti apa, Pak? Iya. Ketika wakaf now dewasa, dia menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atasnya. Setelah itu dia akan memilih pendidikan tingginya atau universitas. Ya. Nah, dari situ memang seorang wakaf now dan orang tua harus senantiasa berkonsultasi kepada jemaat.
baik itu Departemen Wakaf Now di Indonesia maupun Departemen Wakaf Now Internasional maupun Huzur. Nah, dari situ Huzurlah yang memberikan arahan, ya, sehingga bidang-bidang profesi apa sebenarnya yang akan diambil yang cocok untuk anak wakaf now yang bersangkutan. Tentunya disesuaikan dengan minat, bakat, dan kemampuan yang dimiliki, seperti itu. Jadi tetap dalam pemilihan profesi pun tidak ada paksaan ya Pak. Huzur tetap melihat minat kita, tetap melihat kelebihan kita dari sisi apa sebaiknya kita berkhidmat di dalam jemaat, seperti itu Pak. Iya, sangat betul. Jadi yang ingin saya tanyakan berikutnya Pak, ketika saya sebagai mahasiswa sendiri, sebagai pelajar memiliki kendala dalam studi, katakanlah ketika seorang wakaf yang dalam studinya memiliki masalah dalam artian tidak selancar seperti yang kita semua pikirkan bahwa setelah menjalani pendidikan kita langsung mengajukan diri untuk bekerja, begitu Pak. Tetapi yang menjadi problem saat ini yang saya amati adalah ketika wakaf now ini dalam pendidikannya justru larut dalam saya katakan organisasi dalam kampus ataupun dalam sekolah gitu Pak. Dia terlalu larut, terlalu terbawa, terhanyut dalam kondisi di perkuliahan, sehingga bahkan ketika ada acara jemaat pun mahasiswa tersebut justru lebih memilih kegiatan di kampusnya karena mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap kampusnya. Ketika ada problem seperti itu, apa itu Pak yang harus kita sikapi? Silakan. Iya, memang seorang wakaf now pertama yang harus dia lakukan harus senantiasa menjalin komunikasi dengan Hazrat Khalifah. Seperti menulis surat ke Huzur, itu seorang anak wakaf now harus senantiasa rutin, minimal 1 bulan sekali. Pernah dalam satu kesempatan Huzur menyampaikan dan bertanya kepada anak wakaf now, berapa kali Anda menulis surat kepada saya, kata Huzur. Terus ada anak wakaf now menjawab, saya menulis sebulan sekali, ada yang 2 minggu sekali. Terus Huzur menanya, siapa yang balas surat kamu, katanya. Private secretary Huzur, ada juga yang balas, saya Huzur yang balas, seperti itu. Nah, Huzur sampaikan, jika kamu ingin surat kamu dibalas oleh saya secara langsung, maka kamu sesering mungkin menulis surat kepada Huzur, sehingga nanti saya yang akan balas surat kamu. Nah, anak wakaf now dalam menjalani kehidupannya tentunya banyak tantangan, ya. Itu samalah seperti pada umumnya, ya, siswa-siswa lain. Dia pun bersekolah di lingkungan umum, lingkungan Gair Ahmadi. Nah, itu memang perlu menghadapinya dengan luar biasa, perlu banyak doa, perlu banyak komunikasi dengan Hazrat Khalifah. Sehingga dalam bergaul tentunya banyak tantangan-tantangan dengan lingkungan sekitar, bergaul dengan sekitar teman-teman sekitarnya, bergaul dengan organisasi sekitar, itu tidak masalah, ya. Tapi memang bergaul dengan jemaat, dengan organisasi jemaat itu yang perlu senantiasa dilakukan secara intens, seperti itu. Oke, jazakumullah. Ya. Nah, pemirsa MTA, itulah tadi penjelasan yang telah dipaparkan oleh Sekretaris Wakaf now Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Dan tentunya masih banyak lagi pemaparan yang akan beliau sampaikan di kesempatan berikutnya. Tetap di program Dialog Spesial. इनको वाले खड़े हो जाओ नहीं तुम नहीं पिछला इनको वाला अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर मेरा सवाल था कि जामिया के बारे में सवाल था कि जो बच्चे हाई स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी जाते हैं और कॉलेज जाते हैं पढ़ाई करने के लिए उनको फिर बाद में अच्छी जॉबें मिलती हैं फिर वो ज़्यादा पैसा कमाते हैं और फिर अपनी फैमिलीज़ को वो सपोर्ट कर सकेंगे क्योंकि अब उनके माँ बाप ही नहीं है सिर्फ जो पैसा कमाते हैं। तो जो बच्चे हाई स्कूल के बाद जामिया जाते हैं उनको जामिया से वो इतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलता, तो फिर वो कैसे अपने फैमिलीज़ को सपोर्ट कर सकते हैं? बात यह है कि माँ बाप ने अगर तो वक्फ इसलिए किया था कि मेरे बच्चे को वक्फ नौ का टाइटल मिल जाएगा और बस छुट्टी हो गई, तो फिर तो ठीक है, फैमिली सपोर्ट करो। अगर वक्फ इसलिए किया था कि हज़रत मरियम की वालदा की तरह वक्फ किया था कि जो कुछ मेरे पेट में है मैं वक्फ करती हूँ, दीन की खातिर देती हूँ, उन्होंने ये गरज नहीं रखी थी कि दुनिया कमाएगी, उन्होंने कहा था दीन कमाएगा। जो दीन कमाने वाले होते हैं एक तरफ देखना होगा, अगर वक्फ ना हो तो ये देख लो कि तुमने वक्फ करना है तो फिर दुनिया को भूल जाओ,
फिर ये भूल जाओ कि वालिदैन को सपोर्ट करनी है। कोई वालिदैन को सपोर्ट करने के लिए दूसरे बच्चे हैं वो कर लें, और अगर किसी के वालिदैन इतने गरीब हैं या ऐसे हालत में हैं कि और कुछ बच्चे भी नहीं सपोर्ट कर सकें, तो फिर वक्फ़ नौ जमात को लिख के अपने आप को वक्फ़ से फ़ारग कर ले और फिर दुनिया कमाए, ठीक है। नहीं तो असल वक्फ़ नौ वही है जो जमात की खिदमत कर रहा है और उसको पैसे का कोई लालच नहीं है और उसको इससे कोई गरज नहीं है कि पैसे आते हैं या कि नहीं आते, ठीक है। और वो वही हैं जो वक्फ़ ज़िंदगी करके या मुरब्बी बन के, मुबल्लिग बन के, जामिया में पढ़ के दीन की खिदमत कर रहे हैं, या बाज़ ऐसे भी हैं जो MSc करके PhD करके वक्फ़ करते हैं, कोई स्कूल टीचर लगे हुए हैं या कोई और जगहों पे काम कर रहे हैं जमात के। बाज़ इंजीनियर्स हैं, कादियान में हमारे इंजीनियर हैं, रवा में हैं, और पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, वो बहुत थोड़े पैसे लेते हैं। एक डॉक्टर जो हो सकता है इंडिया में भी पाकिस्तान में भी वो अगर बाहर जॉब कर रहा हो और या प्रैक्टिस कर रहा हो तो 2-3 लाख रुपया रोज़ के कमाए, जबकि जमात का काम कर रहा होता है तो उसको चंद हज़ार रुपया महीने के बाद मिलता है, ठीक है। तो वक्फ़ ये है कि दीन की खिदमत करनी है, दुनिया को नहीं देखना, इसलिए सपोर्ट का तो सवाल ही नहीं। हाँ, अगर सपोर्ट करनी है, माँ बाप के ऐसे हालात हैं तो जमात जालिम नहीं है, ना खलीफा वक्त कोई जुल्म करता है, इसलिए उस शख्स को कहेगा अच्छा तुम ठीक है, तुम्हारे हालात ऐसे हैं, तुम अपने माँ बाप की खिदमत करो और वक्फ़ से तुम फारग हो, ठीक। वक्फ़ नौ या वक्फ़ ज़िंदगी दुनिया नहीं देखता, दीन देखता है, ठीक है। ऐद करते हो ना मैं दीन को दुनिया पे मुकद्दम रखूँगा, तो सबसे पहले दीन को दुनिया पे मुकद्दम रखना क्या होता है? दीन को दुनिया पे मुकद्दम करूँगा, क्या मतलब इसका? वर्ड मुझे क्या इंग्लिश में बता दो, इंग्लिश में बता दो। इम्पोर्टेंस, ठीक है, इम्पोर्टेंस दूंगा, प्रेफरेंस दूंगा दीन को दुनिया पर, ठीक है। समझ आई ना? तो उसका मतलब यही है कि फिर मेरे सामने ये नहीं होगा कि पैसे कमाए जाते हैं कि नहीं कमाते, तो गुजारा करना पड़ता है। मैंने बताया ना, बस अभी तो अल्लाह के फजल से जमात के हालात बड़े अच्छे हैं, मुबल्लिगीन मुरब्बियान को अलाउंस मिलता है और महीने का गुजारा भी हो जाता है, उनके उससे भी हालात अच्छे हैं। जो पुराने हमारे मुबल्लिगीन गए थे वो तो ऐसे वक्फ करके इस तरह गए थे, इस तरह रहते थे। बाज़ पुराने मुबल्लिगीन ने मुझे बताया हुआ कि वो ब्रेड ख़रीदते थे और 1-2 स्लाइस तो उसके लेके ना, तो सालन कोई ना होता था, सिर्फ पानी के साथ खा लिया करते थे, यही उनकी खाना होता था। तो ये वक्फ है। कैथोलिक पादरियों के मैं बता रहा हूँ ना, ये वहाँ काम करते थे, वो रहते थे और अपना थोड़ा बहुत साथ ले जाते थे और फिर रिमोट एरियाज़ में जाके, मतलब एक आध पादरी से मैंने पूछा कि तुम वहाँ जाते हो क्या करते हो? कहता है वहाँ एक नॉर्थ में एक छोटा कबीला है, ट्राइब है, उसकी 10,000 की आबादी है सिर्फ, और वो अपनी लोकल ज़ुबान को बोलते हैं, उनको अपने उस ज़ुबान में हम बाइबल की ट्रांसलेशन करना चाहते हैं। तो मैं वहाँ जाता हूँ, उन्हीं लोगों में रहता हूँ और जो वो खाते हैं वही खाता हूँ, उसी तरह ज़मीन पे सो जाता हूँ, और ताकि हम उनकी ज़ुबान सीख के तो बाइबल की ट्रांसलेशन करें। तो ये रूह होनी चाहिए वक्फ़े ज़िंदगी की, पैसा कमाना रूह नहीं है वक्फ़े ज़िंदगी का, ठीक। Baik, pemirsa MTA Internasional Program Indonesia, kembali lagi bersama saya Muhammad Farizal, masih dalam program Dialog Spesial. Pada kesempatan ini kita masih ditemani narasumber kita, Sekretaris Wakafinaw Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Bapak Ahmad Abdurrahman. Pertanyaan berikutnya yang ingin saya sampaikan yaitu Pak, apa strategi Bapak sebagai Sekretaris Wakafinaw Nasional ketika seorang wakaf itu masih fokus dalam pendidikannya sebelum mereka menentukan apakah mereka lanjut dalam wakafnya atau tidak, Pak? Silahkan. Ya, jazakumullah. Ya, seorang wakafnaw yang masih belajar ya atau masih menempuh pendidikan, misalkan di sekolah menengah atas atau di perkuliahan atau kampus,
seorang wakafnau tersebut memang harus senantiasa mempelajari silabus yang telah digariskan oleh pusat. Di dalam silabus tersebut banyak materi-materi tarbiyat yang harus dikuasai oleh para wakafnau, sehingga diharapkan nanti pada saat ia telah menyelesaikan pendidikannya, ia siap ya dengan background silabus tadi, dia siap menyajikan dirinya untuk maju ke dalam wakaf zindagi, seperti itu. Oke. Untuk penerapan silabus sendiri Pak, tentu diperlukan pemantauan yang intensif, saya katakan mungkin ada jenjang waktunya pemantauan silabus ini apakah berhasil atau tidak Pak, silakan. Ya, dalam silabus wakafnau memang diatur materi per segmentasi usia, dari usia 0 sampai dengan 21 tahun saat ini yang sudah dibuat oleh pusat. Nah dari situ memang materi silabus senantiasa hendaknya diajarkan di cabang-cabang, di jemaat-jemaat lokal yang ada, sehingga bisa dilakukan evaluasi, nanti pun ada ujiannya, sehingga materi silabus tersebut betul-betul bisa dipahami dan juga diimplementasikan bagi seorang wakafnau, seperti itu. Lalu yang memiliki tanggung jawab supaya bisa mengajarkan ataupun menerapkan silabus ini terhadap anak wakafnau itu Pak, siapa Pak yang berperan penting? Yang paling berperan penting tentunya orang tua. Orang tua harus memastikan seorang anak wakafnau ini menguasai silabus. Tentunya peran nizam jemaat juga memegang peranan yang penting juga. Misalkan sekretaris wakafnau di suatu jemaat lokal harus senantiasa mengajarkan silabus tersebut di jemaat lokal, sehingga evaluasinya bisa terpantau seperti itu. Lalu tentu banyak pertanyaan mengenai silabus wakafnau ini Pak. Yang bisa Bapak sampaikan mengenai silabus ini, yakni apa sih konten ataupun redaksi dalam silabus ini Pak? Ya, konten dalam silabus misalkan mengatur adab, ya tata cara, misalkan sholat yang benar, makan yang benar, terus pemahaman nizam jemaat ditanamkan di dalam silabus, termasuk tugas dan tanggung jawab para wakafnau, para orang tua, nizam jemaat sebagai pengurus juga itu ada di dalam silabus yang senantiasa harus dipahami oleh setiap wakafnau, seperti itu. Iya. Lalu ketika seorang wakafnau telah menyelesaikan pendidikannya, apakah masih ada silabus yang mengatur wakafnau itu Pak? Sampai dengan saat ini memang dari pusat baru diatur silabus ini maksimum di usia 21. Ke depan insya Allah sepertinya akan ada silabus lanjutan sampai dengan wakafnau yang saat ini sudah tertua itu usia 30. Jadi mungkin diharapkan dari usia 21 sampai 30 ke depannya akan segera dibuat. Oke. Lalu apa yang harus dilakukan seorang wakaf ketika dia telah menyelesaikan pendidikannya, kemudian dia melanjutkan wakafnya sebagai wakafnau, dan ketika saat itu jemaat belum memiliki tempat yang katakanlah minat yang dimiliki atau bakat yang dimiliki seorang wakaf itu tadi Pak? Iya. Salah satu kewajiban dari wakafnau yang telah menyelesaikan pendidikan yaitu melapor ya kepada jemaat. Jadi ketika dia menyelesaikan pendidikan, misalkan dia menyelesaikan strata 1 di bidang hukum, dia harus segera melaporkan kepada jemaat ya melalui Sekretaris Wakaf Indonesia dan meneruskannya kepada Amir Nasional, dan dari Amir Nasional menyampaikannya kepada Departemen Wakafnau Internasional untuk disampaikan kepada Hazrat Khalifatul Masih. Nah dari situ anak wakafnau menyampaikan bahwa ia telah lulus misalkan bidang hukum, nah, dan dia bersedia berkhidmat di jemaat di bidang apa, ya penghidmatannya seperti apa itu dijelaskan dan disampaikan dalam koridor kepada Hazrat Khalifah. Nanti Hazrat Khalifah yang menentukan dia berkhidmat di mana. Jikalau tadi disampaikan ada anak wakafnau yang ketika sudah lulus ternyata bidang penyerapannya di negara misalkan di Indonesia itu belum ada bidang penyerapannya. Nah itu bisa kalau memang huzur merekomendasikan itu bisa ditempatkan di negara lain. Atau kalau memang dia belum ada di negara lain pun biasanya bisa saja diizinkan oleh Hazrat Khalifah bekerja di luar. Tapi yang jadi catatan harus izin terlebih dahulu kalau memang ingin bekerja di luar atas seizin Hazrat Khalifah, seperti itu. Oke. Ya, jadi ketika seseorang telah selesai dalam pendidikannya, kemudian mereka telah mempersiapkan diri ataupun siap untuk berkhidmat ke dalam jemaat, tetapi jemaat pada saat itu belum memiliki tempat yang dia inginkan, berarti tetap komunikasi ini harus tetap terjalin seperti itu Pak? Pada hakikatnya memang seorang anak wakafnau ini milik jemaat. Jadi apapun yang berkaitan dengan kehidupannya, dirinya,
itu harus persetujuan jemaat. Jemaatlah yang menentukan arah hidupnya, seperti itu. Oke, kita sedikit kembali ke dalam ketika seorang wakafinaw berada dalam masa pendidikannya itu, Iya. Pak. Jadi apakah dibenarkan seorang wakaf ketika dia menjalani pendidikan, tetapi karena mungkin saya katakan dia tidak begitu memahami dengan benar esensi wakafinaw ini, jadi ketika dalam masa pendidikan ternyata dia mengajukan kepada jemaat bahwa saya sedang dalam pendidikan loh, tentu jemaat harus punya kontribusi terhadap diri saya. Apakah hal itu dibenarkan, Pak? Ya, sekarang ini memang kita sedang memberdayakan wakafnaw yang masih menempuh pendidikan, baik itu di tingkat sekolah menengah atas ataupun di perkuliahan. Dia sebagai wakafnaw memang belum menyelesaikan pendidikan tingkat tingginya, tapi dia bisa berkhidmat di jemaat lokal masing-masing ataupun di kantor-kantor jemaat, sehingga anak wakafnaw ini walaupun belum lulus, dia bisa memberikan kontribusi yang nyata buat jemaat. Jadi tidak masalah seperti itu. Oke, jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi seorang wakaf untuk tidak mewakafkan, untuk tidak berkhidmat di dalam jemaat itu, seperti itu. Oke. Lalu sampai saat ini di jemaat Indonesia khususnya, berapa persentase peserta wakafinaw yang sudah saya katakan berhasil, dalam artian mereka benar-benar telah menghidmatkan keahlian mereka, minat mereka, bakat mereka di dalam jemaat. Silakan, Pak. Ya, saat ini di Indonesia memang belum banyak, tapi sudah ada ke arah sana. Jadi seperti wakafinaw yang berkhidmat di MTA Indonesia itu ada 2 orang misalkan. Kemudian di klinik kasih sesama, yang mana klinik ini milik jemaat, ada bidan dan tenaga administrasi di sana. Itu pun ada anak wakafinaw di sana, 2 orang. Kemudian ada juga di bidang keuangan, di bidang administrasi, di AIMS, dan masih banyak lagi yang memang ada. Cuman memang jumlahnya belum banyak, baru puluhan di Indonesia, seperti itu. Oh iya. Jadi bisa lebih diterangkan, Pak, mengenai medan-medan yang dimiliki jemaat Indonesia saat ini, Pak? Ya, memang jemaat Indonesia ke depan harus berpikir dan menyiapkan sarana penghidmatan untuk para wakafnaw, terutama yang telah menyelesaikan pendidikannya. Ini mau dibawa kemana anak wakafnaw kita, ya? Seperti di MTA sudah tadi seperti kayak saya sampaikan, cuman di perkantoran juga banyak posisi-posisi yang memang bisa diisi oleh wakafnaw, di perpustakaan, ya, dan di bidang-bidang perkantoran lainnya, sebenarnya seperti itu. Oke. Terus kendala berikutnya, Pak, ketika jemaat membutuhkan beberapa wakafinaw gitu, misalkan ada satu pekerjaan dalam jemaat yang perlu diisi, ya tentunya, tetapi banyak dari peserta wakafinaw yang mendaftar, tetapi porsi yang diinginkan jemaat itu tidak banyak. Kemudian ketika seorang wakaf yang tidak, mungkin saya katakan belum bisa berkhidmat pada saat itu, apa respon yang seharusnya dilaksanakan oleh wakaf itu, Pak? Ya, jadi saya ambil contoh ya, misalkan jemaat Indonesia saat ini butuh orang wakafnaw lulusan IT. Itu kan pasti kita hanya butuh 1 sampai 2 orang saja. Sementara lulusan IT mungkin sekarang sudah puluhan. Nah, apa langkah yang harus ditempuh? Nah, tentunya Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam hal ini menginterview ya para wakafnaw tadi lulusan IT misalkan 10 orang, tentunya kita ambil sementara yang terbaik. Nah, mungkin sisanya yang belum bisa bergabung berkhidmat secara full time, ini wakafinaw tersebut harus berkonsultasi dan meminta petunjuk kepada Hazrat Khalifah. Sehingga nanti Hazrat Khalifah yang memberikan arahan harus seperti apa, seperti itu. Terus apa strategi Bapak pribadi sebagai sekretaris wakafinaw supaya nauzubillah tidak timbul kekecewaan di dalam diri seorang wakaf, Pak? Ya, memang saat ini kami sedang dan terus ya melakukan optimalisasi wakafnaw. Jadi wakafnaw yang sudah lulus pendidikannya tadi yang seperti disampaikan tidak hanya harus berkhidmat di kantor pusat saja. Mereka pun bisa berkhidmat di cabang-cabang di jemaat lokal masing-masing. Misalkan lulusan IT kan mereka bisa berkhidmat juga di jemaat lokal untuk mengembangkan IT di jemaat lokal ataupun di daerah dalam skupnya yang lebih luas seperti itu. Oke. Jazakumullah Pak Ahmad Abdurrahman, kita cukupkan dulu sampai di sini dialog kita pada hari ini. Nah, pemirsa MTA International Programa Indonesia, itulah tadi penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan oleh Sekretaris Wakafinaw Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Saya Muhammad Fahrizal sebagai presenter mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.